إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسند متصل إلى إمام بخاري أنه قال باب الاستحاضة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أدهور فأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدره فاغسلي عنك الدم وصلى قال باب غسل دم المحيض قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبه الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتجرسه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه قال حدثنا أزبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ini masih di pembahasan tentang haid ya. Di sini sampai penjelasan tentang namanya al-istihadhah. Al-istihadhah ini dikatakan darah yang keluar selain waktu haid dan juga selain daripada waktu an-nifas ya. Itu namakan darah mustahadhah yang keluar di antara selain itu ya. Haid atau selain nifas ya. Dikatakan ini seperti keadaannya orang suci ya. Orang yang dalam keadaan istihadhah ini sama seperti keadaannya orang suci. Bedanya hanya dia boleh berwudu setelah masuk waktunya dan wudunya hanya bisa dipakai untuk satu kali fardu saja ya. Dan juga wajib setiap fardu dia membersihkan dulu bagian-bagian yang terkena haid, terkena istihadhah. Setelah itu dikasih pembalut, setelah itu langsung sholat ya. Dikatakan sini ada seorang perempuan dikatakan Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Rasulullah SAW ya. Ya Rasulullah inni la adhuru afa ada is-shalah. Dikatakan saya ini selalu mengeluarkan darah dan tidak berhenti ya. Mengeluarkan darah. Seperti apa mengeluarkan darah? Dikatakan la adkhala gutun ala farji la kharja mulawwath. Jadi ketika dimasukkan ke kelamin itu kapas atau ada bekas darahnya terus ya, bukan berarti ngucur ya. Tapi ada keluar darahnya gitu terus ya. Nah, itu dikatakan apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah SAW innama dzalika irdun wa laysa bil haid. Itu adalah urat ya atau darah yang keluar selain waktu haid dan waktu nifas ya. Dia tidak termasuk haid dan juga tidak termasuk daripada an-nifas ya. Dikatakan kalau datang waktu haidmu fatrukis shalah. Kalau datang waktunya haid itu tadi tinggalkanlah ya daripada sholat. Tapi kalau sudah pergi waktu haid yang biasa kamu dapati itu lakukanlah sholat ya. Seperti yang saya katakan kemarin haid itu paling sedikit ya. Satu hari paling banyak 15 hari ya. Kalau nifas itu paling sedikit lahbah, ada riwayat yang mengatakan majah, paling rata-rata itu 40 hari, paling banyak 60 hari. Dan juga dikatakan sini ghusl damil mahid ya, membersihkan daripada darah yang terkena haid ya di pakaian dan lain sebagainya ya. Darah yang terkena pakaian ini termasuk dikatakan najasah al-mutawassithah ya. Najasah yang tengah ya, harus dibersihkan daripada bekasnya, baunya dan juga rasanya. Di sini katakan Rasulullah SAW, gimana kalau di antara kita ini bajunya terkena daripada darah haid? Kaifa tasna'u? Apa yang harus kita lakukan? Faqala Rasulullah SAW, idza asaba thawba ihdakunna damun minal haidati faltagrushu thumma litandahu bima'in thumma tusalli fihi.
Kalau terkena pakaian itu ya hendaknya apa? Dikucek ya atau dikatakan dikerik ya. Dikucek atau dikerik, dihilangin daripada bekasnya, disiram dengan air sampai hingga bekasnya itu hilang ya, bekas bau dan aroma ya. Kalau sekarang ini banyak sekali ya, bisa membersihkan bahkan dengan sabun-sabun cuci yang lainnya ya, sampai betul-betul bekas itu hilang semua dan bisa kita pakai lagi ya. Juga dikatakan Rasulullah SAW sini, mereka ini kalau terkena darah haid ya, dibersihkan darah itu tadi ya, disiram air-air di bagian setelah itu memakai untuk sholat ya. Kenapa kok seperti ini ya? Di zaman Rasulullah SAW ini para sahabiat ya, sahabat perempuan Rasulullah SAW ini tidak punya banyak pakaian. Ya, tidak punya banyak pakaian, mungkin hanya punya 2 ya, sebagian mereka punya 1 ya. Makanya mereka tanya kalau terkena gimana? Ya bersihkan aja terus pakai buat sholat. Tidak ada masalah karena apa? Sedikitannya keadaan para sahabiat di zaman Rasulullah SAW ya, tidak punya banyak pakaian. Begitu pula sahabat yang lagi ya, mereka tidak punya ya, banyak pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babul i'tikaf للمستحاضة قال الشيخ حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قال الشيخ حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت تردم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن إكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. Bab selanjutnya tentang al-i'tikaf lil mustahadah ya. Apakah diperbolehkan orang yang dalam keadaan istihadah ya, bukan haid, bukan nifas ya. Kalau dua itu tidak diperbolehkan ya, haid atau orang yang dalam keadaan nifas ya. Sholat juga tidak diperbolehkan. Ini kalau dalam keadaan istihadah, i'tikaf boleh atau tidak? Boleh asalkan tidak takut mengotori daripada masjid ya. Ya, perempuan yang dalam keadaan istihadah boleh nggak? Kita boleh, asalkan tidak takut mengotori masjid daripada keluarnya nanti daripada darahnya itu tadi ya. Dan ini juga dilakukan oleh para wanita ya, di zaman Rasulullah SAW. Dikatakan i'takafa ma'ahu ba'dun nisa'ihi wa hiya mustahadah. Ada beberapa kaum wanita daripada istri Rasulullah SAW ini yang ikut i'tikaf bersama Rasulullah SAW dalam keadaan istihadah ya. Taradamma wa rubbama wada'at at-tasta tahtaha. Dikatakan sebagian dari antara mereka itu menaruhkan bejana di bawahnya ya, agar tidak ngotori daripada masjid itu tadi ya. Karena mungkin di zaman dahulu belum ada seperti yang ada di zaman sekarang ini ya. Dan juga mereka dalam keadaan seperti itu aja masih semangat untuk melakukan i'tikaf ya. Dengan cara harus membawa bejana, takutnya ketumpahan, ditaruh di bagian yang agar tidak terkena kotoran dari masjidnya dan sebagainya, tetap semangat untuk melakukan i'tikaf ya. Dan masjid di zaman Rasulullah SAW untuk kaum wanita itu ada tempat khusus, tidak ada fitnah ya. Karena kalau ada fitnah akan jatuh ya kewajiban itu. Jadi seperti sekarang ini mungkin ada tempat-tempat yang buat perempuan khusus ya. Perempuan i'tikaf di tempat itu tidak ada masalah ya. Walaupun dalam keadaan mustahadah, yang penting tidak nanti ngotori masjid ya. Jangan sampai ngotori masjid, nanti bekas darahnya kena di masjid, di karpet dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kalau sudah aman dari itu semua, boleh untuk melakukan i'tikaf ya. Jadi katakan Aisyah, ra'at ma'al usfuri faqalat kana hadha syai'un kanat fulana tajiduhu. Dikatakan sampai melihat ada bekas daripada darah ya yang berwarna kuning ya, karena darah kuning ini termasuk darah haid ya. Dikatakan darah haid ini ada 5 ya, ada hitam, merah, ada kuning, ada kecoklat-coklatan ya. Dikatakan yang bersih itu kalau sudah sampai betul-betul putih ya. Dan juga di hadis yang lainnya dikatakan minaswati karena taradam umat i'tikafat wa hiya mustahadah. Dikatakan banyak sekali daripada istri Rasulullah ini yang melakukan i'tikaf dalam keadaan istihadah ya. Jadi diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu orang yang wanita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, itu tidak diperbolehkan untuk i'tikaf. Hatta lewat di masjid aja, masuk ke masjid aja tidak boleh. Apalagi kalau lewat, kalau tidak takut mengotori masjid, dari pintu ke pintu, pokoknya tidak ada jalan lain ya. Kecuali harus lewat sini tidak apa-apa.
Tapi kalau ada jalan lain harus mengutamakan jalan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فما صعته بظفرها باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها آثار الدم وحدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم باب غسل المحيض وبه حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي بها 3 ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه وقال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. Bahasanya hal tusallil mar'ah fi thawb hadat fihi, ya. Dikatakan apa boleh seorang perempuan ini memakai pakaian yang dipakai untuk haid, ya, atau yang terkena daripada darah haid, ya. Seperti saya jelaskan tadi, ya, dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, maka ihdana illa thawban wahidan tahidu fihi, ya. Dikatakan tidak banyak di antara kita ini, ya, orang yang mempunyai 2 pakaian. Rata-rata mereka punya 1 pakaian, ya, dipakai untuk haid dan dipakai untuk tidak haid, ya, untuk sholat juga, ya. Dikatakan kalau terkena seperti yang saya jelaskan tadi, ya, darah haid ini termasuk najis yang mutawassithah, ya, jadi harus dihilangkan daripada bekas, bau dan aromanya, ya. Jadi dihilangkan semua, kalau sudah dihilangkan boleh dipakai, ya. Tapi kalau terkena darah, ya, belum boleh dipakai, ya, apalagi banyak, ya. Jadi kalau ada yang ma'fu di pakaiannya, tapi dikatakan ini kalau terkena darah daripada haid yang banyak, otomatis harus dibersihkan dulu, ya. Harus dibersihkan dulu, disucikan dulu, bekasnya hilang, aromanya hilang, baunya hilang, baru boleh dipakai lagi untuk sholat. Dan juga at-tib lil mar'ah inda ghusliha minal mahid, ya, memakai wewangian, ya, untuk kaum wanita kalau sudah selesai daripada haidnya, ya. Katakan sini qala kunna nunha an nuhidda 'ala al-mayyit fawqa 3 illa 'ala zawj 4 ashhurin wa ashra. Dikatakan iddah, ya, atau bersedih untuk orang yang meninggal, dikatakan sini tidak boleh, ya, hanya dibolehkan untuk 3 hari saja, kecuali untuk seorang istri yang ditinggal pergi suaminya, ya, bisa sampai seorang istri yang ditinggal pergi suaminya itu bisa sampai 4 bulan 10 hari, ya. Dikatakan iddahnya seperti itu, ya. Tidak boleh memakai celana wangian, pakai pakaian yang terlalu mewah, ya. Tapi dikatakan sini waqad rukhisa lana inda tuhrina, ya. Tapi kalau sudah dari masalah keluar haid di waktu suci, boleh memakai wewangian, ya, sedikit daripada wewangian yang diikuti daripada bekas keluarnya darah haid ini tadi, agar tidak keluar bau-bau yang tidak enak, ya. Jadi baunya itu wangi, ya, tadi, ya, seperti apa yang diperintahkan Rasulullah, ya. Dan di sini ada seorang perempuan yang pernah bertanya sama Rasulullah SAW, ya. Dikatakan ambillah sedikit daripada wewangian itu dan sucikanlah, ya. Perempuan ini tanya, qala kaifa atatahharu, gimana caranya membersihkannya, ya. Rasulullah mengatakan subhanallah tatahhari, bersihkan, ya. Rasulullah malu mau mengatakan, ya,
Gimana caranya? Setelah itu diambil oleh Sayyidatuna Aisyah, dikasih tahu caranya apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum qala radhiyallahu ta'ala anhu babu imtishatil mar'ati inda ghusliha min al-mahidi. Wa bihi qala syahadathana Musa bin Ismail hadathana Ibrahim hadathana Ibnu Syihab an Urwata anna Aisyah qalat ahlaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' fa kuntu mimman tamatta'a wa lam يسك الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بأمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشتي وأمسكي عن أمرتك ففعلت فلما قضيت الحج وأمر عبد الرحمن ليلة الأسود فأمرني من التنعيم مكان أمرتي التي نسكت باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض وبه قال شهادتنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بأمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بأمرة فأهل بعضهم بأمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بأمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وامتشتي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى تنعيم فأهللت بأمرة مكان أمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة باب مخلقة وغير مخلقة وبه قال شهادتنا مسدد قال حدثنا عماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرائم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. Bab selanjutnya imtashitil mar'ah inda ghusliha minal mahid ya. Dikatakan setelah suci menyisir daripada rambutnya ya. Kita sebut ini pernah terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah ya. Sayyidatuna Aisyah ini pernah pada waktu haji bersama Rasulullah SAW ini keluar daripada darah haidnya ya. Dalam keadaan haid dikatakan situ. Sampai dikatakan Rasulullah masuk dan dia dalam keadaan nangis ya. Kenapa dikatakan keluar daripada darah haidnya dikatakan? Dan dia termasuk orang yang niat umroh dulu ya, haji tamattu dikatakan ya. Yang dikatakan Rasulullah laula anni ahtadaitu la ahlaltu bil umrah. Kalau tidak saya ini pemimpin istilahnya, orang yang dipanut ya, saya akan umroh dulu ya. Sebagian daripada sahabat ada yang niat umroh, ada yang niat haji. Rasulullah niat haji ya. Di sini Sayyidatuna Aisyah termasuk orang yang niat daripada umroh ya, haji tamattu istilahnya ya. Umroh dulu terus baru haji ya. Ini tamattu ini terkena daripada dam biasanya ya. Terkena daripada dam nanti. Setelah itu datang malam Yaumul Arafah dan Sayyidatuna Aisyah masih dalam keadaan haid ya. Dan dia termasuk yang tamattu tadi ya, suruh meninggalkan daripada umrohnya sama Rasulullah SAW, suruh masuk ke perilaku haji ya. Nanti umrohnya di qadha ya sama Sayyidatuna Aisyah, diulangi lagi setelah hajinya selesai ya. Dan dikirim Abdurrahman, saudara Sayyidatuna Aisyah, untuk mengantar Sayyidatuna Aisyah ke ihram ya, untuk melanjutkan daripada umrohnya yang kemarin dipotong ya dengan af'al haji itu tadi. Yang selanjutnya juga sama ya. Dikatakan sini mukhallaqa wa ghairu mukhallaqa, ini sini tentang ciptaan ya, Allah ciptakan manusia itu seperti apa ya pertamanya dan lain sebagainya. Dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mewakilkan kepada malaikat ya, kalau ada rahim ya, janin seorang ibu itu tadi ya. Nanti dia melaporkan ya Rabb nutfah, ini ada percikan daripada air mani ya. Dikatakan itu, ya Rabb alaqah, ini sudah jadi segumpal daripada darah ya. Ya Rabbi mudghah, sudah jadi segumpal daging ya. Dikatakan fa idza arada an yakdi khalqahu ya, kalau sudah Allah ingin menentukan daripada ciptaannya itu tadi,
menanyakan adzakar wa untha ya, laki-laki atau perempuan. Syaqi ya, orang-orang yang celaka atau orang-orang yang beruntung ya, yang bahagia ya, sa'id ya. Fama rizqu wal ajal fayuktabu fi batni ummihi. Rizkinya, ajalnya semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anak itu masih di dalam perut ibunya ya. Jadi semua itu manusia itu tentang rezekinya orangnya ini seperti apa nanti di dunia itu sama Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis. Hanya kita sebagai manusia tetap diminta untuk berikhtiar ya, mencarikan sebab ya. Tetap harus berusaha untuk mencari sebab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babun kaifa tuhillul haid bil haji wal umrah. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Bukairin qala hadatsana Al-Laits an Ukail an Ibnu Shihabin an Urwata an Aisyah qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjil wada' fa minna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin faqadimna Makkah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahrama bi umratin wa lam yuhdi falyuhlil wa man ahrama bi umratin wa ahda fala yahillu hatta yahilla bi nahri haji wa man ahalla bi hajjin falyutimma hajjahu qalat fahittu falam azal haidan hatta kana yawm arafah wa lam uhlil illa bi umratin fa amarani nabi sallallahu alaihi wasallam an unqada ra'si wa amtashita wa uhilla bi hajjin wa trukal umrata fa fa'altu dhalik hatta qadaitu hajji fa ba'atha ma'i Abdurrahman bin Abi Bakr wa amarani an a'tamira makana umrati min at-tan'im. Babun iqbalul mahid wa idbarihi wa kunna nisa'un yub'asanna ila Aisyah biturha fiha al-kursuf fihi sufrah fataqulu la ta'jalna hatta tarainal kussah al-bayda turidu bidzalika tuhr minal haidah wa balagha ibnata Zaidin ibn Thabit anna nisa'an yad'una bil masabih min jawfil laili yangdurna ila tuhr faqalat ma kana nisa' yasna'na hadha wa 'abad 'alaihinna wa bi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Hisham an abihi an Aisyah anna Fatimah bint Abi Hubaysh kanat tustahadu fasalatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dzalik nirkun wa laysat bil haidah fa idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghtasili wa sholli. Bab selanjutnya tadi dijelaskan tentang hajinya Rasulullah. Dikatakan sini hajil wada ya. Rasulullah SAW ini hajinya cuma satu kali ya. Haji cuma satu kali yang dinamakan dengan hajil wada itu tadi ya. Jadi tentang Sayyidatul Aisyah yang mengambil tamatuk seperti yang saya jelaskan tadi ini ya. Ini hadisnya sama. Yang selanjutnya dikatakan iqbal mahid wa idbarhi ya, datangnya daripada haid dan juga selesainya daripada haid ya. Wa kunan nisa yab'athna ila Aisyata bidurjatin fihi kursufun fihi sufra ya. Fadaqulu la ta'jalna hatta tarayna qassatal bayda ya turidu bidzalika tuhr. Dikatakan banyak sekali daripada kaum wanita di zaman waktu itu membawakan daripada bejana ya, maksudnya keluar darahnya haidnya, tunjukkan mau tahu sudah suci apa belum, keluarnya warna kuning dan lain sebagainya ya. Dikatakan jangan terburu-buru sampai betul-betul itu keluarnya putih ya. Jadi sudah betul-betul suci ya. Dan juga dikatakan di sini banyak sekali daripada wanita-wanita itu di tengah malam itu bangun ya untuk melihat dia ini suci atau belum ya. Karena apa? Jadi datang waktu subuh tahu mereka ini sudah suci atau belum ya. Ini perbedaan wanita dulu dengan wanita sekarang ya. Kalau wanita sekarang masih bangun tidur subuh ya tidak perlu ngecek, sudah tidur aja. Saya buat apa dicek. Padahal sunnahnya itu setiap kalau datang waktu sholat lebih baik dicek, takutnya sudah suci, apalagi dekat-dekat waktu yang biasanya mereka ini suci ya. Tapi kalau baru pertama kali mereka emang harus nyari terus ya, harus mencari kapan suci, kapan bersih. Tapi kalau sudah yang biasanya tahu beberapa hari itu, mereka di waktu-waktu yang biasanya senggang mereka suci itu afdhalnya ngecek ya. Setiap waktu dicek, takutnya sudah bersih ya, takutnya sudah bersih, karena kalau sudah bersih wajib sholat ya. Kalau sudah bersih otomatis langsung mandi dan wajib sholat hatta waktunya sudah mepet ya. Sempat bisa buat mandi, sholat takbir mungkin dapat 1 rakaat terus masuk waktu yang setelahnya, tetap wajib ya. Jadi perempuan yang sudah dalam keadaan suci jangan pernah mundur ya. Jadi selalu ngecek ya, begitu suci langsung mandi aja, mandi dan melakukan sholat ya, walaupun waktunya itu hanya mepet tetap diwajibkan ya.
Dan yang selanjutnya ini sama ya, Fatimah binti Abi Hubais yang saya jelaskan tadi selalu mengeluarkan darah haid ya dan tidak berhenti ya. Dikatakan itu haid atau bukan, dikatakan itu istihadhah ya. Haid itu kalau datang waktunya itu namanya haid. Nanti kalau sudah lebih dari itu namanya istihadhah. Umpamanya keluar darah sampai 2 tahun ya. Kalau tidak salah Fatimah binti Abi Hubais ini 6 tahun atau 7 tahun katanya keluar darah terus. Ya. Jadi patokannya lebih dari 15 hari. Nanti sisanya itu adalah istihadhah ya. Jadi tetap wajib sholat, wajib puasa dan lain sebagainya tetap diwajibkan ya. Nanti ada permasalahan yang mungkin wanita biasa haidnya 7-8 hari, 7-8 hari terus keluar darah terus. Nanti hukumnya seperti apa ini nanti ada permasalahan yang lebih detail nanti yang biasa dibahas di fikih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu babun la taqdil haidus salah wa qala Jabir wa Abu Sa'id 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tada'u as-salah. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. وبه قال الشيخ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وبه قال حدثنا معاذ بن فضلة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. Bab selanjutnya tentang la taqdhil haidu as-salata ya. Tidak mengqadha orang yang dalam keadaan haid ini salat ya. Wa qala Jabir wa Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam tada'us salah ya, orang yang dalam keadaan haid ini tidak boleh melakukan daripada sholat ya, tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa ya. Tapi kalau orang yang istihadhah ya, yang mengeluarkan darah haid selain waktu, yang mengeluarkan darah selain waktu haid dan waktu nifas, wajib puasa, wajib sholat. Ya. Tapi kalau orang yang dalam keadaan haid, haram puasa, haram sholat ya. Ada seorang perempuan yang mengatakan bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, atadzi ihdana salataha idza tahurat ya. Boleh tak kita ini menggodok sholat semasa haidnya ya. Dikatakan kamu ini dari orang Ahuriyah apa? Dikatakan Sayyidatuna Aisyah ya. Kunna nahidhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi aw qalat fala naf'aluhu ya. Jadi tidak diperintahkan ya, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wala nu'mar bi qadha'is shalah. Diperintahkan untuk menggodok daripada puasa dan tidak diperintahkan untuk menggodok daripada sholat. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Hajar itu qadha as-salat fi waktu haid ini haram hukumnya. Kata Ibn Hajar itu bahasanya orang yang menggodok sholat di masa haidnya itu malah hukumnya haram. Ya, dikatakan oleh Imam Romli tidak haram tapi tidak dapat pahala. Jadi lebih afdal sholat yang lain ya, tidak perlu menggodok ya. Dan juga dikatakan di sini tidurnya seorang dalam keadaan haid dengan memakai pakaiannya ya, ini termasuk banyak sekali ada daripada orang terdahulu ya. Kalau seorang wanita-wanita zaman dahulu ini sifat malunya sangat tinggi ya. Jadi hatta mau bicara saya dalam keadaan haid aja mungkin malu. Makanya mereka dikatakan punya pakaian khusus ya. Jadi kalau sudah waktunya haid mungkin punya pakaian khusus yang dipakai sehingga suaminya tahu kalau perempuan ini dalam keadaan haid ya. Pernah ini seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah ya. Dikatakan pernah tiduran sama Rasulullah SAW. Setelah itu keluar dari haidnya ya. Minggir sebentar pakai pakaian haidnya ya. Saya itu Rasulullah mengatakan ya, anufisti qultu na'am. Ya, apakah kamu dalam keadaan nufis di sini ya? Nifas ini termasuk nama haid ya. Seperti yang saya jelaskan di pertama bab haid ya. Haid ini mempunyai nama yang sangat banyak ya. Nifas ini termasuk juga nama haid ya.
Dikatakan apakah dalam keadaan haid? Dikatakan ya. Fada'ani fa'adkhala ma'ahu fil khamilah. Dikatakan setelah itu tetap disuruh masuk tidur bersama. Itu tidak apa-apa ya. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid boleh ya tidur dengan suaminya. Yang tidak diperbolehkan itu melakukan hubungan suami istri ya. Itu tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan ya. Dan juga di bab selanjutnya sama aja ya, man ittakhadha thiyabal haid siwa thiyabut tuhur ya. Yang memakai pakaian khusus ya untuk haid lain dengan pakaian yang dalam keadaan suci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab syuhudil haid al-idain wa da'watul muslimin wa ya'tazilna al-musalla. وأبي قال الشيخ حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين وقدمت امرأة ونزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها الجلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين ولما قدمت أم عطية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذاوة الخدور أو العواتق ذاوة الخدور والحيض وليشهد الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض في قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانات أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت وقال عطاء أفراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم قال عطاء الحيض يوم إلى 15 وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها ب5 أيام قالت النساء أعلم بذلك وأبي قال الشيخ حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة وقال لا إن ذلك إرجل ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض وأبي قال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا باب العرق للاستحاضة وبه قال الشيخ حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا معنون قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة باب المرأة تحيض بعد الإفاضة وأبي قال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو ابن حازم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى فقال فاخرجي
وأبي قال الشيخ حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر يقول في أول أمره إن لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Bab selanjutnya tentang asyhudul al-haid al-idain wa da'watul muslimin wa i'tazilna al-musallah ya. Perginya orang wanita dalam keadaan haid ini ya untuk melihat daripada kebaikan yang ada di hari raya ya dan doa-doa orang muslimin ya. Ini termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Asalkan tempat itu ada khusus tempat perempuan ya, tidak tercampur dengan laki-laki ya, tidak terkena daripada fitnah, dibolehkan untuk kaum wanita ya. Tapi dalam wanita dalam keadaan haid tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid ya. Tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid ya. Ini karena katakan ada seorang wanita yang dulu tugasnya bersama Rasulullah SAW ini mengobati daripada orang-orang yang terkena luka ya di peperangan ya dan orang-orang yang sakit ya. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW ini kalau kita ini tidak punya jilbab ya untuk pergi dikatakan itu lebih sahibatuha min jilbab. Suruh pinjam punya temannya ya. Dan untuk mendapatkan daripada doa-doa yang baik ya daripada doanya orang muslimin karena doa di hari Id ini doa yang sangat mustajab ya. Wa litashhadul khair ya melihat daripada kebaikan-kebaikan yang Allah kucurkan kepada umat ya muslim di hari raya itu tadi ya. Dan orang-orang yang dalam keadaan haid disuruh ya'tazilna al-musallah ya jauh daripada masjid-masjid ya karena perempuan yang haid tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid ya. Dan juga dikatakan sini idza hadat fi syahri thalatha hayatin wa ma yusaddiqu an-nisa' min al-haid wal hamli fi ma yumkinu min al-haid. Ya dikatakan kalau ada perempuan yang mengatakan saya haid 1 bulan 3 kali ya dan lain sebagainya itu dipercaya asalkan orangnya ini thigah ya betul-betul karena yang mengalami haid dan kandungan itu hanya kaum wanita ya. Kaum laki sama sekali tidak mengalami itu tadi. Dan juga dikatakan haid ini paling sedikit dikatakan sini yaumun ila 15 yaum ya 1 hari sampai ya 15 hari ya yang seperti saya jelaskan tadi ya. Dan juga dikatakan sini hadis yang selanjutnya sama seperti hadis yang sebelumnya ya tentang Fatimah binti Abi Hubaysh yang selalu mengeluarkan darah haid ya. Dan juga dikatakan di sini Ummu Habibah ya seorang wanita yang dikatakan istuhidat sab'a sinin ya selalu mengeluarkan darah selama 7 tahun ya. Selama itu keluar darah terus. Dikatakan kalau datang waktunya haidnya kamu yang biasa itu haid. Sisanya adalah suci ya, darah istihadah ya. Tetap diwajibkan sholat dan tetap diwajibkan untuk berpuasa kalau sudah selesai daripada waktu haidnya. Tapi kalau di masa haidnya diharamkan ya untuk berpuasa dan diharamkan juga untuk sholat ya. Dan juga dijelaskan di sini tentang as-sufra wa qudrah fi ghairi ayyamil haid ya. Keluarnya darah kuning dan juga darah yang keruh itu di selain waktu haid ya. Otomatis dia tidak termasuk haid. Tapi kalau keluarnya di masa haid, tetap dia dihitung darah haidnya. Karena darah haid itu seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya merah saja ya, tapi ada yang hitam, ada yang kekuning-kuningan ya, ada juga yang keruh gitu ya. Itu semua termasuk darah haid ya. Kalau keluarnya di masa haid, tetap dihitung itu darah haid ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة بالقبول وإقبال الصاحي الأحوال ظاهرا وباطنا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح على العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعنا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي فاتح. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكر على العافية ربي اغفر لنا ولوالدينا ربي اغفر لنا ولوالدينا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة. الله يتقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح آبائنا وآبائكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه متصدق عليه
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتوشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعانا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا بخير اللطف وعافية السلام وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.